اینک پھڑا دیو ذرا لا دیو اینک اندروں پھڑا دیو. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میری وہ جیکٹ دے وچ پئی ہے. اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و اسلام لا انتہا. جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں. محترم، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، پھر ان پر اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے. فرشتوں کی صورت میں، اور انہیں خوشخبری دی جاتی ہے دروازہ کھول دیو، دروازہ کھول، وہ بھی کھول دو. چلو خوف بھی نہ کھاؤ اور غم بھی نہ اٹھاؤ، غم زدہ بھی نہ ہو جاؤ. اللہ کی مدد ہر حال میں ان پر نازل ہوتی ہے، اور نہ ہی انہیں ان کی استقامت کی وجہ سے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
ایک شخص آئے، کہنے لگے کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ جس کے بعد پھر مجھے کسی سے سوال کرنے کی حاجت نہ رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹ جا اور ثابت قدم رہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جو آدمی اس کا تجربہ کرے اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، ڈٹ جائے پھر وہ کسی سے ڈرتا نہیں، خوف زدہ نہیں ہوتا، اس کا دل اسے ایک جواب دیتا ہے کہ اللہ ہے نا۔ بڑے سے بڑے جابر کے سامنے بات جب ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے اللہ ہے، تو اللہ نہیں اللہ ہے۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں نے گزارش کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، نام تھا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی بہادری، جرأت، دلیری، استقلال، استقامت، کمال کا اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت ہے، اور ایک دفعہ تقریباً 80 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو روم کے بادشاہ نے قید کر لیا۔ ان جنگی قیدیوں میں حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ قوی الجثہ، مضبوط جسم کے آدمی تھے، اور آپ کے چہرے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب قسم کا جلال اور جمال تھا۔ رومی فوجیوں نے جب انہیں گرفتار کیا تو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ تو وہ آپ کے حسن و جمال کو اس نے جب دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ آپ کی جسمانی ساخت، آپ کے چہرے کی خوبصورتی، آپ کے چہرے کا جلال جمال دیکھ کر وہ بے حد متاثر ہوا۔ اس نے انہیں ایک دعوت دی، کہنے لگا کہ آپ عیسائی ہو جائیں تو میں آپ کو آدھی سلطنت دے دوں گا، اور آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دوں گا، تم میرے مذہب میں شامل ہو جاؤ تو بادشاہ بن جاؤ گے، شہزادے بنا دیے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ساری باتیں سنی تو اسے کہنے لگے کہ سن، جو تیرے پاس تھا وہ تو نے پیش کر دیا، لیکن پھر بھی سن، لو اعطیتنی جمیع ما تملک و جمیع ما تمسکہ العرب
علی ان ارجع عن دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طرفۃ عین ما قبلت. کہنے لگے اگر تو جو کچھ بھی تیرے پاس ہے تو مجھے دے دے اور تو یہ سمجھے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے لمحے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا ہے اس کو چھوڑ دوں گا، تو یہ تیری بھول ہے. جب تحریس نے بیٹھ جاؤ، جب اس طمع و تحریس نے کام نہ کیا، اب بسکٹ کتنے لے آندے نے تو سن نہیں سن لے آگے دے لیں انہیں سے کام لگے رہیں گے. ابوبکر یہ مجھے دے دو، مجھے دو، جلدی کرو، نہیں آپ کو بعد میں ملیں گے. یہ کیا ہے؟ بس نہ مجھے دے دو، تب مجھے دے دو، آرام سے بیٹھ جاؤ، بعد میں دیتے ہیں نماز پڑھ کے. اچھا چلو بیٹھ جاؤ. اب کیا ہے؟ چلو مجھے دے دو، مجھے دے دو، چلو بیٹھ جاؤ آرام سے. جب طمع و لالچ نے کام نہ کیا تو پھر اس نے سوچا ان کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، خوف زدہ کیا جائے. تو کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا. کہنے لگے اچھا. انہوں نے کہا تو اپنا کام کر. تو اپنا کام جو اس نے شروع کیا تو ان کے دونوں ہاتھ جو تھے نا، یہ تھیلیاں یوں دیوار میں گاڑ کے اس کے اوپر میخیں لگانا شروع کی. اب وہ کیا کہتے ہیں، چونکہ اس کا اختیار اتنا ہی تھا، اس کے بعد اتنی ہی قوت تھی، یہی کر سکتا تھا وہ، اور تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. جب اس نے دیکھا یہ بندہ تو ڈرا بھی نہیں، سہما بھی نہیں، خوف زدہ بھی نہیں ہوا، اور اس کی زبان میں وہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تو گھبرایا ہی نہیں. نے کہا اچھا. کہنے لگا اب اس کو سولی پر لٹکاؤ، اور سولی پر لٹکا کر ابوبکر یہ چادر مجھے دے دو. ابوبکر یہ چادر مجھے دے دو، پکڑاؤ مجھے. ادھر بیٹھ جاؤ آ کے، چلو بس ادھر بیٹھ جاؤ، اٹھنا نہیں. کہنے لگا اسے سولی پر لٹکا کے آہستہ آہستہ ایسے چوٹیں لگاؤ، مارنا نہیں. جب دیکھا کہ یہ خوف زدہ نہیں ہوا تو کہنے لگا اسے اتار کے لاؤ میرے پاس. ایک کڑاہی میں تیل گرم وہاں ہوتا ہی رہتا تھا. اس نے کہا کہ ایک آدمی اٹھا کے اس کے ساتھیوں کا اس میں ڈال دو. اب ڈال دیا ڈرانے کے لیے. جب ڈالا تو کہا عبداللہ تیرا نمبر بھی آنے والا ہے. کہنے لگے کوئی بات نہیں، آنے دو. اب عبداللہ کو جب اٹھایا نا، لے جانے لگے تو عبداللہ رو پڑے. اس نے سمجھا ڈر گیا ہے، بلایا. کہنے لگا عبداللہ خوف زدہ ہو گئے ہو؟ کہنے لگے نہیں. روئے کیوں ہو؟ کہنے لگے رویا صرف اس لیے ہوں کاش کہ میری اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے جسم پر بال ہیں، اور ساری اللہ کے راہ میں قربان کر دی جاتی. رویا تو اس لیے ہو. وہ سمجھ گیا کہ یہ بندہ بڑا مستقل مزاج ہے، اللہ کا خاص فضل ہے اس پر.
اللہ تعالیٰ نے پھر اس کافر جابر بادشاہ کی طبیعت کو، مزاج کو تبدیل کر دیا اکثر. وہ کیا کہنے لگا کہ اللہ تو میری پیشانی کا بوسہ لے لے، میں تجھے بھی چھوڑ دوں گا اور ان قیدیوں کو بھی چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پہلے اس سے بھی انکار کیا کہ نہیں میں یہ بھی نہیں کروں گا. اس نے کہا عبداللہ یہ تیرے تمام ساتھیوں کی زندگی کا معاملہ ہے. کہنا ٹھیک ہے. اب انہوں نے جب بوسہ لیا اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب کے پاس پہنچے. انہوں نے جب سارا واقعہ سنا وہ کہنے لگے، حضرت عمر کہنے لگے کہ سارے عبداللہ بن حذافہ کی پیشانی کا بوسہ لو. تو سب سے پہلے حضرت عمر نے اٹھ کے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا. پھر باری باری جتنے صحابہ اس مجلس میں موجود تھے سب نے اٹھ کے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا. اب آپ دیکھیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں قرآن و حدیث کا کوئی بھی عنوان لیں، کوئی بھی باب لیں، اس کی بنیاد توحید ہی ہے. وہ ساری چیزیں توحید سے پھوٹتی ہیں، ساری کونپلیں توحید سے نکلتی ہیں. یہ ایک معاملہ نہیں ہے. فرعون کے دربار میں ایک بی بی ہے جو بیوٹی پارلر کا کام کرتی ہے. فرعون کے جو گھر کی عورتیں ہیں ان کا بناؤ سنگار کرتی ہیں. وہ ہو جاتی ہے مسلمان. اب فرعون کو تو پتہ نہیں ہے. فرعون کی بیٹی کو وہ کنگھی کر رہی ہے. کنگھی کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی. جب کنگھی اس سے ہاتھ سے گری نا اور اٹھاتے وقت اس نے کیا کہہ دیا؟ بسم اللہ. جب بسم اللہ اس نے کہا تو کہنے لگی عمر یہ کیا ہے؟ بس بیٹھ جاؤ ادھر. کہنے لگی کیا میرے اللہ، میرے بابا کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ بھائی امتحان شروع ہو گیا. آپ تو صرف اتنی بات سے ڈر چاہتے ہیں نا، آپ کو کوئی بھابی کہہ دینا تو آپ کہتے ہیں یار اس نے پتہ نہیں ہمیں گالی دے دی ہے. آپ اتنی بات سے ڈر جاتے ہیں. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. اتنی بات سے ڈر جاتے ہیں کہ اس نے بھی کیا کہہ دیا ہے؟ بھابی کہہ دیا ہے. آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اب اس نے کیا کہا کہ میرے بابا کے علاوہ بھی کوئی رب ہے؟ تو نے کیا کہا کہ ہے. ربی میرا رب، تیرا رب، و ربوں کے تیرا رب، اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے. اور اللہ کون ہے؟ فرمایا الذی خلق السماوات والارض، الذی خلق السماوات والارض. اللہ کون ہے؟ جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا. الذی خلق السماوات والارض. وہ بڑی پریشان ہوئی کہ یہ تو آگے چل پڑی ہے، اس کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس بھی. آپ تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کسی نے وہابی کہہ دیا. پریشانی والی کوئی بات نہیں. اس نے ایسی دلیل پیش کی کہ اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں. الذی خلق السماوات والارض، وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا. الذی انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم.
الذی انزل من السماء ماء، وہ ہے جو آسمانوں سے پانی کو برساتا ہے. الذی انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. فاخرج به، بات سمجھے، پریشان نہ ہوا کریں. آپ کو کوئی وہابی کہہ دے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فرعون کے گھر میں کام کرنے والی کیا کہتی ہے؟ ذرا بات کو تو سمجھے گا. کہلی میرا رب، تیرا رب، تیرے باپ کا رب، میرا خالق، تیرا خالق، تیرے باپ کا خالق، الذی خلقا، فرمایا آسمانوں کو پیدا کرنے والا، آسمانوں کا خالق، زمینوں کا خالق. الذی انزل من السماء ماء، پانی آسمانوں سے نازل کرنے والا کون؟ بات سمجھے نا. تمام کے تمام معاملات جو ہیں توحید پر جا کے ان کی بات ختم ہوتی ہے. توحید سے شروع ہوتی ہے، توحید پر ہی ختم ہوتی ہے. ہمارا قصور تو یہی ہے نا. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ آ جاؤ اللہ کے دروازے پر، آ جاؤ، جس کے سارے مانگت ہیں، جس کے انزل من السماء ماء، اور کون ہے آسمانوں سے پانی اتارنے والا؟ اگر وہ ایک ایک قطرہ پانی نہ اتارے، سارا پانی یکدم گرا دے، ساری زمین برباد ہو جائے. انزل من السماء ماء، کتنے آرام سے ایک پانی کا قطرہ زمین پر آ کے گرتا ہے. اگر یہی قطرہ بڑے زور کے ساتھ گرے، زمین میں سوراخ ہو جائے. انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات، پھر کیا کرتا ہے؟ آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے. میں نے گزارش کی تھی ہدہد کی پچھلے سے پچھلے خطبے میں، لیکن ہوتا یہ ہے نا کہ ہمارے دوستوں کو اور بھی تو کام ہے نا، زمانے میں اور بھی بہت غم ہیں. یہ تو نہیں ہے نا کہ سارا دین یاد یہ بیچارے کرتے پھریں. دین کے لیے مولوی تھوڑے ہیں، دین تو مولویوں کی ذمہ داری ہے نا جی. مولوی دین کو یاد کرے، مولوی دین کو سنائے، مولوی دین دوسرے تک پہنچائے. آپ کی کوئی ذمہ داری ہے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جتنی ایک عالم دین کی ذمہ داری ہے، اتنی ہی آپ کی ذمہ داری ہے، اتنی ہی آپ کی زندگی ذمہ داری ہے. حدیث میں آتا ہے بلغ عنی ولو آیا، اگر تیرے تک، قاری صاحب کہتے ہیں، اگر تجھ تک ایک آیت بھی پہنچے، کیا پہنچے؟ تو تیرا کام ہے دوسرے تک پہنچا دینا. یہ ہے تیرا کام. چھاڑ دو، تیرا کام ہے دوسرے تک بلغوا عنی ولو آیا. اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے، شاداب رکھے، آباد رکھے، جو ایک دین کی بات دوسرے تک پہنچا دیتا ہے، اس کو تر و تازہ رکھے. میں نے ایک بات کی تھی، ہدہد جب غائب ہوا نا تو حضرت سلیمان نے کیا کہا تھا؟ جلدی آئے ورنہ لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں انہوں پھیلا دیاں گا، انہوں سخت سزا دیاں گا. لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین. آئے ذرا عدالت میں پیش ہو، بتائے. آیا، پیش کیا گیا، اور سرفراز یار قاری صاحب نے ویکھی، قاری صاحب نے بڑی دفعہ کہنا قاری صاحب کول نہ پیا کرو، لیکن فماکث غیر بعید، کہنے لگا میں ذرا اڑتا اڑتا نا دور نکل گیا تھا. فماکث غیر بعید، میں نے جا کے وہاں عجیبی نظارہ دیکھا. حضرت سلیمان کہتے ہیں کیا دیکھا؟ کہنے لگا میں نے دیکھا لوگ اپنی بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، اپنی بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں.
اللہ اللہ اللہ. کہا اچھا کیسا بندر ٹیشو پھڑا دے ذرا. فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس. اس کو بھی سجدہ کرتے ہیں, سورج کو بھی سجدے کرتے ہیں. وجدتها وقومها يسجدون للشمس, کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یہ آج اس نے خبر کس کو دی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبر دی. تو آج نہیں سجدہ کرتے, آج بھی کرتے ہیں, یہ سجدہ ہی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں, ہمارے ملک کا ہر جو بڑا آدمی ہے نا جی, اس نے ایک نہ ایک نجومی بابا پیر ضرور پال رکھا ہے. میں نے دیکھا حضرت زرداری صاحب مدد اللہ العالی, دیکھو جی میں تو بڑی عزت سے نام لے رہا ہوں, خامہ بنو نہ پھڑ کے لے جائے, حالات بڑے خراب نے. حضرت علامہ زرداری صاحب حافظہ اللہ تعالی مدد اللہ العالی, میں نے دیکھا اب جس ملک کے حکمران صدر پریزیڈنٹ کا یہ حال ہو تو اللہ یہ حافظ ہے نا, وہ کسی بزرگ کے روضے پر سر رکھ کے لگے ہوئے ہیں التجا کرنے کے لیے. دیکھیں میں نے بڑے ادب سے کہا ہے, خام خانہ میرے ذمہ پا دینا, باہر نکل کے اپنا پراپیگنڈا تھی بھی شروع کر دیں دو نا کہ تہاڈی بھی لین ہے نا بکھری بات بچ ہے آکھیا. حضرت زرداری حافظہ اللہ تعالی مدد اللہ العالی, سمجھ آئی نا جی, کیا کر رہے ہیں؟ ایسے ماتھا ٹیک رہے ہیں. کیا ٹیک رہے ہیں؟ ماتھا ٹیک رہے ہیں. ایک دربار کی جالیوں کو پکڑ کر لو آج میں ایک گل کروں بے شک جا کے ساری دنیا تے کر دو, خیر ہی ہے. قرآن و حدیث میں کسی مزار کا ذکر نہیں ہے. یہ قرآن و حدیث کا معاملہ ہی نہیں ہے. قرآن و حدیث میں قبر کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ قبر کا. قرآن و حدیث میں یہ حکم ہے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو. قبروں کی کیا کیا کرو؟ پچھلے جمعے میں نے ایک بات کی تھی, ہم بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی اے ویکھو بھابی مانتے نہیں, کیڑی گل نو؟ دیکھو جی حدیث ہے, ہم مانتے ہیں کہ جب میت کو دفن کر کے واپس پلٹا جاتا ہے تو میت جوتوں کے آواز, نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمارا ایمان ہے, جو انکار کے وہ تو بے ایمان ہے. کس کی آواز سنتی ہے؟ حدیث اتنی ہے. اور تو نے کیا بنا لیا؟ دعائیں سنتی ہے. جوتے دعا میں کوئی فرق نہیں, جوتے اور دعا میں. میں کسی مولوی سنتا تھا, میں بڑے بڑے مولوی کمال دین نا اج کل, انہیں آخیا وہ مولوی دے اگے کھانے بڑے کو 17 قسم دے کھانے پے سن, مچھی روسٹ, ہاں جی, چھوٹا گوشت, وڈا گوشت, مرغے, بریانیاں اس کے سامنے پڑی ہوئی ہیں. وہ پتہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیسا بندے پوچھتے رہے مولوی کھاندہ کتھوں ہے. کھانا پڑا ہوا سامنے, 5 سال مولوی کھا رہے تھے, اور نے کہا لوگوں کو پتا نہیں مولوی منہ سے کھاتا ہے. کس سے کھاتا ہے؟ تو منہ سے حق بھی بولے نا. جس منہ کو اللہ اتنی نعمتیں, اے علماء دین, اللہ آپ کو اتنی نعمتیں دیتا ہے کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اپنا جگر نکال کے لوگ آپ کے لیے دسترخوان پر رکھ دیتے ہیں کہ ایک عالم دین آئے, یہ کھائے گا, ہمیں ثواب ملے گا. اس منہ سے جس سے کھاتا ہے اس منہ سے حق بھی بیان کر. وہ تیرا باپ کرے گا, وہ کون کرے گا؟ یہ حدیث ہے. جب میت پلٹ کے جاتی ہے, بندے دفن کر کے پلٹ کے جاتے ہیں تو میت کس کی آواز سنتی ہے؟ حق ہے, سچ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں تمام سچوں سے اعلیٰ سچے. لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ دعائیں سنتے ہیں. پاؤں اور منہ میں کوئی فرق نہیں. اور بولو تو صحیح,
ہے کوئی فرق کہ نہیں؟ پیر کھاندا ہے، منہ چلدا ہے، ایک فرق ہے۔ یہ یہاں سے دعا نکلتی ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ سن لو قرآن۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ، قرآن پڑھ، وَمَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَمَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ وَمَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اور قیامت تک تو کسی قبر پر کھڑا رہ کے دعائیں مانگتا رہے، پکارتا رہے، التجائیں کرتا رہے۔ میرے عرش کا مالک کہتا ہے من لا يستجیب له الى یوم القیامہ، قیامت تک جواب دے سکتے نہیں دے سکتے۔ یہ کہتے نکال لیا تو کہ جوتوں کی آواز سنتے ہیں تو دعائیں بھی سنتے ہیں، پھر قبول بھی کرتے ہیں، پھر جناب انعامات بھی دیتے ہیں۔ کہاں سے نکالا تو نے؟ کس سے پڑھایا تجھے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، یہ ہے۔ اب وہ جو گیا نا، کون؟ ہدہد کہاں گیا؟ واپس آیا تو کیا پوچھا گیا؟ کیا کہنے لگا؟ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، وہ کیا کرتے ہیں اس کو بھی میں نے دیکھا، کیونکہ وہ بھی حضرت تھی نا جی، بہت بڑی سرپرست بادشاہ زادی ملکہ کہتے ہیں وجدتُّهَا، جیسے میں نے کہا وجدتُّ زرداری، میں نے پایا زرداری صاحب حافظہ، بے حافظہ اللہ کہہ رہے ہیں، پھر نہ آکھو تساں کو غلط گل کرنی، تسی ذمہ دار ہو، میں کوئی ذمہ دار نہیں۔ حضرت زرداری صاحب حافظہ اللہ تعالی مد ذلہ العالی، میں نے دیکھا نیٹ پر ایک مزار کی جالی کو پکڑ کے ایسے ماتھا ٹکایا ہوا ہے، ایسے ماتھا ٹکایا ہوا ہے۔ تو پاکستان کا صدر بن گیا، تجھے یہ پتہ نہ چلا کہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکائی جاتی ہے۔ کس کے سامنے جھکائی جاتی ہے؟ اللہ کے سامنے۔ اب یہ جو آیا نا واپس، تو اس نے کیا کہا؟ کہنا وجدتُّهَا وَقَوْمَهَا، پوچھے آنا داسو کتنے سے؟ کہنا میں بالکل سرکار سر دسنا، وجدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، میں ویکھیا ہے کنوں او بادشاہ زادی، او حافظہ اللہ تعالی انہاں دی طرح دی حافظہ اللہ تعالی تھی، میں انہوں ویکھیا کی کر دی تھی؟ سجدہ کی کر دی تھی؟ کنوں؟ سورج نو، کنوں؟ سورج نو، تے او دی قوم امام سی نا بنی انہاں دی قوم دی، اگلے دن نیٹ تے ویکھیا ایک بڈھی نمازاں بھی پڑھاندی تھی، وہ امام بنی۔ ہاں کھولو نیٹ، ہن تے دنیا ہی آندی، میں کسی گل کرنا تے کئی میرے ساتھی مینوں آندے نے تسی بھی تے نیٹ دا حوالہ دیندے ہو نا، وہ مینوں پھر آندے نے، آندے جی تسی بھی تے نیٹ دا حوالہ دیندے ہو۔ نیٹ ویکھیا ایک بڈھی امام بنی ہے، امام، ہاں جی، پیچھے کھڑے نے ماشاء اللہ پینٹ کوٹ تھری پیس آندے نے کہ 4 پیس، وہ مینوں انگریزی نہیں ہوندی ویسے، کی پایا 3 پیس سوٹ، بڈھی دے پیچھے نمازاں ہوں تے اکثر ہی بڈھی دے پیچھے لیت تو بڈھی دی مان لیا کرو تاں ہی کار چلدا ہے، پھڈا نہ پایا کرو بڈھیاں نال، پھڈا پایا جڑا پھڈا پائے گا اوکھا ہوے گا، کیوں؟ بڈھی پٹھان تے آ جائے نا، وہ دے کول اینے رنگ نے نا پٹھان دے بندے نو، وہ گل کر کے آپ بہ رہے گی، بندہ شروع ہے، بندہ چل رہا ہے، وہ 12:15 بندہ گالاں کڈے گا، پھر چپ کرے گا، اور پھر کو چھوٹی چھولی جی گل کرے گی، ایویں وہ پھر شروع ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ بندہ کی کرے، جگہ ہوں چپ کیتے ہیں، کی کرے بندہ؟ چپ کر جائے۔ آئے پوچھیا کتے سے؟ کہندا میں گیا سا، دور ٹر گیا سا،
वेखद्या उत्थे मैं वेख्या बचत, ये कौन किसने फेंकी है? ये क्या है? ये पैर से आराम से, आवाज ना आए। वजदतुहा व कौमहा की कर रही सी? यसजुदून लिशम्स, सजदा कर रहे सन किनू? सूरज नो। परिंदे ने जी गल की बड़े कमाल की, कहता है हजरत जी ये वैसे मैं अपने कोलों तुहानूं समझाने वास्ते गल करन लगा, कहता है इनू शर्म नहीं आउंदी, ना इहदी कौम नूं शर्म आउंदी है। पूछया क्यों? और परिंदे की गल जरा गौर करिया जे, परिंदे किड्डा तौहीद वाला सी। कहंदा युखरिजुल खबा फिस समावात, खबा दे तर्जमे जरा गौर करिया जे खुदा वास्ते। युखरिजुल खबा, कहना मैं हैरान हाँ इस सूरज नूं सजदे कर दिए। युखरिजुल खबा, ओ आसमाना तू रिज़्क उतारन वाला कौन है? ये कहंदा पिया परिंदा युखरिजुल खबा, आसमाना तू रिज़्क उतारन वाला कौन है? ए हुदुद कहंदा जे पिया युखरिजुल खबा, ओ आसमाना तू रिज़्क उतारन वाला कौन है? ज़मीना तू रिज़्क उगान वाला कौन है? ये हम सुलेमान अलैहिस्सलाम नाल गल्लां पिया करदा है। युखरिजुल खबा, ए खबा दे तर्जमे ते जरा गौर करना। युखरिजुल खबा, ओ कौन है जेड़ा आसमाना तू रिज़्क उतारदा है? ओ कौन है? बोलो तो सही ना, कौन है? युखरिजुल खबा, ओ कौन है जेड़ा आसमाना तू रिज़्क उतारदा है? ओ कौन है? अंज़ला मिनस समाए माअन फअखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, पानी उतार के ते जमीन चुक जेड़ा रिज़्क तुहाडे वास्ते करदा है, कौन है? फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, सुनना कुरान जरा। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, ओ अल्लाह दे नाल दूजा कोई शरीक ना ठहरा। युखरिजुल खबा फिस समावाति वल अर्द, कौन है जेड़ा आसमान तो रिज़्क उतारदा है? अल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम ने की किया? उन्हें कहा सानू पक्का पकाया ही लभे। की लभे? अल्लाह क्या पक्का पकाया ही लो। अल्लाह ने की आख्या? पर एक गल है जे तुसां कीती हेरा फेरी तुहाडी खैर है नहीं, वो यहूदियां दी अज भी खैर कोई नहीं। तुसीं गल नहीं समझदे विचली। वो विचली गल पता की है? अगर दुनिया के उत्ते कोई खौफजदा कौम है तो यहूदियां दी कौम है। गल मेरी समझो, अगर दुनिया ऐ ना समझो वो शरारतां करदा है। क्यों करदा है? इस वास्ते कि ओहदे तो वड्डा खौफजदा कोई नहीं दुनिया के उत्ते। आप सुन नहीं रहे क्या कर रहे हैं? इधर आओ मेरे पास, इधर बैठ जाओ बस, चलो। युखरिजुल खबा, कौन है जेड़ा आसमाना तू रिज़्क उतारदा? कौन है? ज़मीना चो रिज़्क उगान वाला कौन है? अल्लाह है। ते जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम नूं कहन लगे सानू दे पक्का पकाया चाहिए, फरमाया पक्का पकाए ही ले लो। ते करो की? दाखिल हो जाओ। कूलू हित्ततुन नगफिर लकुम, आजरी करदे होया झुक के मेरे सामने ते कहना की है अल्लाह सानू की दे? बख्श दे। की दे? यहूदी सन ना। ज़ुरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु वल मस्कना, अल्लाह ने इन्होंने जिल्लत ते मस्कीनी इन्हां ते अल्लाह ने हुण भी नाज़िल की हुई है। इन्होंने पता नहीं की क्या? वक़ूलू हिंततुन, अल्लाह कनक नहीं, सानू कनक मगफरत नहीं चाहिए, सानू कनक चाहिए। वक़ूलू हिंततुन, वक़ूलू हिंततुन, अल्लाह की क्या थी? कूलू हित्ततुन, कहो अल्लाह सानू बख्श दे। की कर? ते अल्लाह तुहानू पक्कियां पकाइयां रोटियां भी देगा ते बख्श भी। ओए अल्लाह कादर नहीं? अल्लाह कादर नहीं? हुण पक्कियां पकाइयां चीज़ां नहीं लभदियां।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਨਾ ਲੈਣਾ। ਨਾ ਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਉਂਝ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਂਝ ਪਿਆ ਆਖੋ ਭਾਬੀ ਨੇ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਹੋਣ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਲਟਾ ਪੱਕਾ ਲਿੱਲਾ, ਅੰਬ ਪੱਕੇ ਲਿੱਲਾ, ਕੇਲਾ ਪੱਕੇ ਲਿੱਲਾ, नाशपाती पक्की लिल्ला, अंगूर पक्के लिल्ला, और 50 किस्म के फल पक्के पकाए लिल्ला। और खो ते खा, खो ते खा, खो ते खा, आप भी खा, दूजिया भी खवा। कोई उन्होंने नहीं दिते, तेनू भी रब ने पक्के पकाए खाने दिते ने। खो ते खा, खांदा ही जा। कोई लोड़ नहीं अग बालन दी, कोई लोड़ नहीं मुशक्कत मेहनत करने दी। फरमाया खाई जा पर हलाल दा खा। की खा? जरा सारे बोलो हाँ खैर सल्लल्लाहु मैं को गाल काट दी है। की खा? हलाल दा खा। और हलाल नु हराम करके ना खाई। क्यों? अल्लाह तेरा रिज़्क मुकर्रर कीते है। फरमाया उस मुकर्रर करदा रिज़्क नु तेरी मर्जी है ते हराम करके ले ले, तेरी मर्जी है ते हलाल करके खा ले। फजअलतुम मिन्हु हरामन व हलाला, ये तेरी मर्जी है। बेईमानी नाल खा ले। मैं एक जगह पे बनांदा था, ਉਹਦੇ ਤੇ मैं बड़ा एतबार किया ठेकेदार से। थले पानी सी बजरी, उत्ते पानी सी है की होंदी है ऐ नहीं वो पत्थर छोटे छोटे पत्थर होंगे चिप्स। और मैं गया ना तो उन्हें थले रेत पाई, उत्ते चिप्स पे पाए। थले की पाई रेत। मैं कहा मेरा चल जाएगा, तेरा नहीं चलना। मेरा तेरा नहीं चलना। मेरी रेत नू भी अल्लाह चला लेगा, तेरा कख नहीं बनना। तू सारी जिंदगी यही करता रहेगा। जो माल बगैर मुशक्कत के आता है वो जाता भी ऐसा ही है, वो जाता भी ऐसे ही है। अब देखें हुद नू समझ आ गई कादी कि रिज़क कित्थों आउंदा है। ते जेड़ी बादशाह बनी की बनी है उन्होंने समझ। हजरत सरदारी साहब नू समझ नहीं आई ये पेशानी दा सजदा किनू करीदा है। ये हजरत सरदारी साहब एक कबर ते जाके उन्दी जाली नू पढ़ के अपना मत्था ते टेक देने पे जिस अल्लाह मत मार देंदा वो मुशरक हो जाता है। जिदी मत मारी जाए वो फिर की करदा? शिरक करदा है। की मारी जाए? मत मारी जाए। की मारी जाए? मत मारी जाए तो की करदा है? शिरक करदा है। समझ आई? वो ऐ नहीं समझीदा कि फिर ये जनाब बड़ी बड़ी सीट ते बैठे तो बड़ा अकलमंद भी होगा। मियां मोहम्मद बख्श खिड़ी वाले ने आख्या ना, बेवकूफां दे नौकर दिठे ते दानशवर सियाणे। मियां मोहम्मद बख्श साहब की कह गए ने? बेवकूफां दे और नौकर दिठे ते दानशवर सियाणे। बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े पढ़े लिखे बेवकूफां यस सर बूट पॉलिश कर रहे। क्यों? ये कोई बड़ा माल है, ये बड़ा मालदार है, बड़े बड़े डिग्रियां वाले जी जी करते फिरते ने। बेवकूफां दे नौकर दिठे ते दानशवर सियाने। ऐ ना समझा करो ये बड़ी सीट पे बैठे तो बड़ा ही सियाना। नहीं नहीं, वो अपनी मर्जी का मालक है ना, इंज करके छट्टा मार देंदा है ते पास मैच देंदा है। समझ आई? दुआ करो अल्लाह खात्मा ईमान ते हो जाए। ये दुआ करे अगर वो अल्लाह माफ़ी वाला मामला करे। समझ आई ना? साडा ईमान नहीं जे ठीक लोगों का, अक्सर लोगों का साडा दीन भी नहीं जे ठीक तो साडा ईमान भी नहीं जे ठीक। तो मैं तुहानूं सही कह रहा। तजर्बात शाहिद ने इस बात के उत्ते। तुहानूं एक नैब कासद नाल कम पै जाए ना किसी महकमे विच, नैब कासद नाल मैं एक दां ते गया, मैं समझा ये कोई हैड क्लर्क है। उन्हें ऐसी मेरे नाल गुफ्तगू की कि मैं तो समझा एक बड़ा वड्डा ना बड़ा फनकार किस्म का पढ़िया लिखिया बंदा है। वो मैं कल परसों गया तो उत्थे चिट्ठियां पे ले वो जो है नैब कासद नहीं हुंदा। यानी इत्थे नैब कासद ही मान नहीं थे, नैब कासद ही। मैं 23 साल अरबां च रह के आया, 18 साल मैं अरबां दा अरबी का खतीब रहा। समझ आई जे गल दी? मैं बड़े बड़े वड्डे अफसरों को जाके मिलिया, कोई जरूरत महसूस नहीं हुई कि उत्थे नैब कासद खलोते हैं। पहला चेक चुकी के अंदर हुण दा नहीं मैनूं पता हुण की हालात ने, क्योंकि मैनूं 25 साल हो गए ने आए हैं।
ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੌਰ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਚਪੜਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਓ ਵੇਖੋ ਜਾ के। ये रिज़्क़ तो तेरे मुक़द्दरों का है, तेरा जी करता है उसे हराम कर दे, तेरा जी करता है उसे हलाल कर। जो तेरा लिखा हुआ है वो आएगा, वो रुक नहीं सकता। लिखने वाले ने लिख दिया है ना, लिखने वाले ने, तो लिखने वाला मैं तू तो नहीं। कोई शबाज शरीफ है, कोई मरियम नवाज है, लिखने वाला कौन? अल्लाह लिखने वाला। तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी किस्मत लिख दी, तेरा रिज़्क़ लिख दिया। वो लिखने वाला तो देखना कितना जबरदस्त है। लिल्लाहिल मुल्कुल वाहिदुल कहार। तो लिखने वाला को हम जैसा है, उसने लिख दिया है, अब तुझे इख्तियार उसने दिया है। हलाल करके खा ले, भावे हराम करके खा ले, ये तेरी मर्जी है। उन्हें बनी इसराइल नहीं पक्का पकाया दिता, तुहानू भी बड़ा कुछ पक्का पकाया दिता। जहाँ वे बाजार टुर जा, गाजर भी तू खा सकना, पक्की पकाई है तेरे वास्ते, मूली खा सकना, गोंगलू खा सकना, गोभी खा सकना। तू ये ना होना तो सारिया का साढ़े तो भी बेशुमार इनाम अल्लाह ने किए। केड़ा इनाम है जिहड़ा अल्लाह ने नहीं किया? दस ना मैनू। पक्के फल तेरे वास्ते, अंगूर तेरे वास्ते, अनार तेरे वास्ते, मालदे तेरे वास्ते, ये सारिया नेमत तेरे वास्ते ते तू दे वास्ते। ये दिन ना वो आंदे ने जिदा खाइए ओदा, जिदा खाइए ओदा गाइए, खाओ ओदा, खाओ ओदा ते भावो लक बेड़ा तक खाए ओदा। पुत्र शाबाला कोलों मंगे, खाए ओदा। किस्मत बरीमा कोलों कलिया कराए ना जाके खरियां, खाए ओदा। और जिदा खाइए ओदा ओदा गाई। समझ आई ना गल दी? तो तू एवं ही घबरा जाना। वो सानू भाभी आंदे आखण दे कहण दे, कहो सारा जान कवे फिर की होएगा? ते असी को टालने, असी भी त्याने तो कबरां पूजने, असी टालने। भाभी कलाना गाल नहीं, कबर का पुजारी गाल है, ये बेइज्जती है। अच्छा हुदूद ने की गया, वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिशम्स। मैं वेख्या वो जी चलो मलका बादशाहजादी की कर दी सजदे, किनों? इन्होंने भी नजूमी पाले ने, सब 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 का एक एक बाबा है। हाय कुरान तेरे तो मैं कुर्बान जा, मैं तुम्हें हर जुमे आना कुरान पढ़िया करो, हर जुमे आना। तो कोई जुमा खाली नहीं होंदा कि मैं तुम्हें ये नहीं आंदा। और तुसी सादा भी पढ़ो ना, इतना तां भी दिल मुनव्वर होंदा। मैं तुम सही कह रहा। बाज़ दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, फरमाया जिदा दिल करना अल्लाह नाल गल्लां करन, किदे नाल? तुहाडा दिल ही नहीं करदा अल्लाह नाल गल्लां कर, इधर अल दे बोलदे ही नहीं ना, कसम पाई ये पूदना लैन आए ने। करो काहदे नाल गल्लां करन ते? अल्लाह नाल गल्लां करन दे। फरमाया कुरान पढ़िया कर। की पढ़िया कर? वो कुरान पढ़, तो अल्लाह नाल गल्लां कर रहा होवेगा। ते एक होर भी है ही अल्लाह नाल गल्लां करनियां, ते नमाज दे विच सूरत फातिहा पढ़िया कर। नमाज दे विच फातिहा तू पढ़ेगा, तेनू गल्लां होणगियां अल्लाह नाल। की होणगियां? गल्लां होणगियां अल्लाह नाल। सूरत फातिहा पढ़िया कर ते गल्लां होणगियां अल्लाह नाल। फिर तेन जिदियां अल्लाह नाल गल्लां होण, जिदियां किदे नाल होण? अल्लाह नाल गल्लां होण, उन्होंने कोई लोड़ रह जाती किसी की है? नहीं ना रह जाती। जिदियां किदे नाल गल्लां होण, उन्होंने किसी की लोड़ रह जाती है। हुण हुदूद की कहंदा है? हुदूद कहंदा वजदतुहा व कौमहा यसजुदून लिशम्स। मैं वेख्या ओनू भी, किन्नों? बादशाहजादी नूं। ये वड्डे वड्डे काम खराब करते हैं। किन्नों? तुहानू कोई नहीं फड़ के खड़दा। मैं हजरत दरबारी साहब मद्दा दिल आली कह रहा, तुहानू कोई नहीं फड़ के खड़दा, मैनू भी कोई नहीं अल्लाह दे बदला खड़दा। मैं तो बड़े एहतराम नाल नाम लैना जी, मैनू किहड़ी मुसीबत पई है मौत नूं मासी कहण दी, समझे हो?
वजत्तुहा व कौमहा यसजुदूना लिश्शम्से मिन दूनिल्लाह मिन दूनिल्लाह। कुरान तेरे तो कुर्बान जा आवाज़ होई अतदऊन बालुम व तदरून, और बाल नू पुकार दे ते अल्लाह नू छड़ देंदे हो। और बाल भी बड़ा बड़ा बुजुर्ग सी ना। कुरान कहता तदऊन बाला, किनू पुकार दे हो? बाल नू। ये बाल का नाम अरबियों होंदा, तुहानू नहीं होंदा, लेकिन अरबी तो तौबा कर गए ने। अल्लाह करे इत्थे भी लोगों को तौबा की तौफीक मिल जाए। अतदऊन बाला, और बाल नू पुकार दे हो, व तदरून आलिहतकुम, ते अपने रब नू छड़ दिता जे। अतदऊन बाला, और तू भी पुकारना किनू? फरमाया कदी किसे नू कदी किसे नू। देखो ना ड्यूटी कई लाई ने बाबा लाख की बेड़ा तक की कर बेड़ा तक लोग धक्के मारन ते रखे गड्डी स्टार्ट नहीं होती भी धक्का मारी मगरों की करें। वो को सैकल पे चलाता सी ना पीर असी अगे अगे बैठे था इंजे गल है ठीक है ना पीर अरी पीछे बैठे था पीर अरी हाँ हाँ कितने खुश हुए हो भाई। पीर अरी कितने बैठे ना थक गया की तो सू थक गया की होया उन्होंने की चलांदे चलांदे सैकल चलांदे थक गया। आंदा पीर जी तुहाडे कंड भी होंदी है मैं पिछे बहना हुण तुसीं सैकल चलाओ। की भी होंदी तुहाडे हल कंड भी होंदी है। वो भी पीर भी बड़ा हुशार है बड़े हुशार होंदे ने। पीर कंड पिछे चंगा होंदा है पीर हाँ पीर कंड पिछे चंगा होंदा। तुहाडा इलाज भी यही ने। असीं आखीए ना को 5 रुपए कड्डो सोची पै जाते या अल्लाह ये मौलवी ने सानू भाभी मौलवी ने काम केड़ा पा दिता है। वो पता की आंदा रजब आ गया कुंडे कराने जे की कराने जे रजब आ गया की कराना जे 1 मिनट दे दो टाइम हो गया की कराना जे पंजाबी की ने आ तेरा मैं कुंडा करा की आंदे ने आ तेरा मैं नहीं आंदे और जड़ी आंदे हो तो बोलो ना की आंदे ने आ मैं तेरा तेरा कख ना छड्डा। मसला मतलब तो यही है ना जी तेरा कुंडा करा तेरा कख ना छड्डा आ मैं तेरे कुंडा करा समझ आई ना। कई खादे जो कुंडे पिछले दिन कई आंदे ने अंदर अंदर खाने ने कित्थे बह के खाने ने घरों नहीं कड्ढने घरों। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अमीर शाम अमीर मुआविया अल्लाह तेरी कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाल तू कबर जबे है अज भी यरकदे ने। मीर मुआविया को अज भी आंदे ने पता ना लग जाए अंदर बह के खाने ने कित्थे बह के अंदर बह के खाने ने। बाकी सारिया जनाब कबाहतां बिदतां खराफात गली विच करनियां ने लेकिन मीर मुआविया की खुशी दे कुंडे कित्थे खाने ने मते साडा कुंडा है। बस मैं ख़त्म करना अतदऊन बाला किनू पुकारना है किनू पुकारना है अतदऊन बालुम व तदरून आलिहतकुम और बाल नू पुकार दे हो और तुसी भी जाके इन्हों पुकार दे हो। साडी बिगड़ी सुदरुस्त कर दे सानू बन्ने लगा दे साड़ियाँ किश्तियाँ पार लगा दे जिदियाँ रब डोब दे उन्होंने पार ला सकदा कोई नहीं। वो आखिर दावाना।